अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जनरल गौरव आर्या जो कि भारत के साबिक मेजर जनरल हैं, उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को उड़ाने की धमकी दे दी। साथ ही पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इजराइल तर्ज का जो ऑपरेशन है वो करने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने बड़ी धमकी दे दी। तो वो धमकी क्या है आगे चलकर बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय अवाम भारत नरेंद्र मोदी और उनके जो साबिक फौजी अफसरान हैं, हर वक्त उनके जहन में एक चीज़ सवार रहती है, वो है पाकिस्तान। वो यकीन नहीं कर पा रहे 1947 से लेकर अब तक कि पाकिस्तान आखिर कैसे बना, भारत के आखिर टुकड़े कैसे हुए। उनका मीडिया आई रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाकर अपनी रोज़ी रोटी को चमकाता रहता है। सबसे पहले जो गौरव आर्या है, उसने अपने यूट्यूब पर जो अल्फाज कहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और उन्होंने पाकिस्तान को उड़ाने की धमकी दी है। सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलकर बात करेंगे। भारत असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, यही प्रॉब्लम इजराइल की भी है। सोर्स है परेशानी का वो पाकिस्तान आर्मी है, तो हम ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को क्यों मार रहे हैं। आपने देख लिया कि मेजर गौरव आर्या किस तरह पाकिस्तान को धमका रही हैं, पाकिस्तानी फौज को धमका रहे हैं। उन्होंने एक खास बात इसमें कही है कि हम लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद जैसी जो उनकी नज़र में टेररिज्म जो चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम उनको क्यों मारते हैं, हम हाफिज़ सईद को मारने के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं अटैक करते, हम पाकिस्तान आर्मी पर अटैक क्यों नहीं करते। और उन्होंने इस पर इजराइल को भी मिसाल बनाते हुए कहा है कि इजराइल का जो असल दुश्मन है वो ईरान है, यानी कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान और साथ ही वो ईरान पर अटैक कर रही हैं। उनका कहना है कि इजराइल वो गलती कर रहा है जो भारत 1947 से लेकर अब तक करता आया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान जो भारत में टेररिज्म करता है तो उसके जड़ को उखाड़ना पड़ेगा, यानी कि जड़ उनका नज़र में पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी ही, उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ही ट्रेन करके उनको भेजती है और फिर आगे जो है वो अटैक करते हैं भारत के अंदर। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलतफहमी में है मेजर गौरव आर्या और इस तरह के मज़ीद जर्नलिस्ट जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं और पाकिस्तान में घुस कर मारने की धमकी देते हैं। ना सिर्फ ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे मीडिया अरकान, बल्कि जो कि उनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह तक, जो कि भड़के लगाते रहते हैं जब भी वो आज़ाद कश्मीर का कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर छीन लेंगे, आज़ाद कश्मीर पर ऑपरेशन करेंगे। तो वो काफ़ी एक शर्मनाक बात है उनके लिए, क्योंकि वो जो मकबूजा कश्मीर है उसको अभी तक संभाल नहीं सकते। 4 से 5 लाख जो इंडियन फ़ौज है वो वहाँ पर विराजमान है। इसके अलावा जो बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि इंडिया के पाकिस्तान में घुसकर मारने के जो बयानात हैं वो महज इंतखाबी नारे हैं। जब भी इलेक्शन करीब आता है इस तरह की जो वो नारे शुरू हो जाते हैं और कहा जा रहा है कि मोसाद की तर्ज पर नई हिकमत अमली भारत बना रहा है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया है कि इंडिया गैर मुल्की सरजमीन पर रहने वाली रियासत मुखालिफ अनासिर को ख़त्म करने की एक वसी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। और इस ज़मन में एक सन 2020 से अब तक पाकिस्तान में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ भारत कर चुका है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ 814 की रिहाई हैकिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस जाहिद अखुंद उर्फ ज़हूर मिस्री की पाकिस्तान में नकलो हरकत के बारे में मालूमात करने की वजह तौर पर इंडियन खुफिया इदारे रा की एक एहलकार ने खुद को न्यूयॉर्क पोस्ट का जो है वो रिपोर्टर जाहिर किया। दी गार्डन की रिपोर्ट में मज़ीद दावा किया गया है कि इंडिया ने जाहिद अखुंद समेत तकरीबन 20 अफराद को पाकिस्तानी सरजमीन पर निशाना बनाया है और वो रा और इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इंडिया की वजारत खारजा ने गार्डन की इस रिपोर्ट को झूठ और बदनीयती मबनी जो है प्रोपेगेंडा करार दे दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट से मुतल्लिक जब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से पूछा गया
تو انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید تو نہیں کی، مگر یہ ضرور کہا کہ اگر کسی دوسری طرف سے کوئی دہشت گرد انڈیا کو پریشان کرنے یا یہاں دہشت گردانہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مناسب جواب دیا جائے گا۔ انڈین ٹی وی نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے انڈین وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد یہاں کارروائی کرنے کے بعد بھاگ کر پاکستان جائے گا تو اسے پاکستان میں گھس کر ماریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے بیان پر فوری ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی گفتگو کے تحفظ کے لیے اپنے ارادے اور صلاحیت پر قائم ہے۔ وہ جوہری ہتھیاروں کے حامل دونوں پڑوسیوں کے درمیان گزشتہ 7 مہینوں سے یہ لفظی گولہ باری چل رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان دفتر خارجہ سمیت کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ماضی کی طرح انڈیا میں عام انتخابات جب ہوتے ہیں تو انڈیا اس طرح کی جبریاں شروع کر دیتا ہے، لیکن انڈیا کی اس قسم کی مبینہ کارروائیوں کا ہدف صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ گزشتہ سالوں میں خالصتانی تحریک سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو جو کینیڈا میں شہر سرے کے ایک گرودوارے میں انتقال کش افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا، بھارت باہر بھی ایسی کارروائیاں کر رہا ہے اور جو باہر کارروائیاں کر رہا ہے اس میں امت شاہ کے نام بھی آیا ہے اور کینیڈین حکومت نے بری طرح بھارتی حکومت اور امت شاہ کو ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے بعد کینیڈا اور انڈیا کے سفارتی تعلقات میں اس وقت تلخی آ گئی تھی جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا تھا کہ انہیں تشویش ہے کہ انڈیا کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈین حکومت کا ممکنہ کردار ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا نے اس الزام کی سختی سے تردید بھی کر دی تھی۔ اس صورتحال کے بعد اس سوال گرم کیا کہ کیا انڈیا کی جانب سے پاکستان میں گھس کر مارنے جیسے بیانات بعض انتخابات سے پہلے کی طرح گرمی ہے یا بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ کے متعدد کارروائیوں کے الزامات سامنے آنا موساد کے طرز پر کسی نئی مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مودی حکومت کے 2014 میں مسئلہ اقتدار آنے کے بعد سرکردوں کی جانب سے متعدد حملے کیے گئے جن میں سے اوڑی، پٹھان کوٹ اور گرداسپور شامل ہیں، لیکن 14 فروری 2019 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والے حملے کو سب سے بڑا اور تاریخی اور بدترین حملہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھارت نے فیک ایکشن لیا، فیک سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کیے پاکستان میں گھس کر مارنے کے، اس کو پاکستان نے پوری طرح ایکسپوز کیا۔ نہ صرف پاکستان نے پوری طرح ایکسپوز کیا بلکہ انہوں نے بھارت کی ایسی چھپائی بھارت کے 2 جنگی طیاروں کو تباہ کیا اور بھارت کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت اس کے بعد 2019 کے بعد بھارت کی ایسی ایسی غنڈہ گردی دوبارہ نہ کر سکتا جس طرح میجر گورو آریہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گھس جاؤ، پاکستان مارو۔ اتنا پاکستان حلوہ ہوتا تو بھارت 1947 سے اب تک پاکستان پر کئی حملے ایسے